औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा क्रिएटिव राइटिंग कोर्स का सेकंड लेक्चर है और आज हम बात करेंगे कलम निगारी के बारे में। मैं हूँ आपकी कोर्स इंचार्ज आयशा सरफराज। आज का लेक्चर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कलम की तारीफ़ और उसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, कलम की बुनियाद किन चीज़ों पर होती है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कलम निगारी की इक़साम क्या क्या हैं, ठीक है। कलम लिखने के लिए कौन से ज़रूरी हदायत हैं जिनका ख़्याल रखना चाहिए, कलम के बुनियादी हिस्से कौन कौन से हैं, ठीक है। लफ्ज़ों की तादाद मैक्सिमम या मिनिमम कितनी होनी चाहिए और कलम निगार की ज़िम्मेदारी क्या है। अगर हम बात करें कलम की कि कलम होता क्या है या कलम की तारीफ़ क्या होती है, तो कलम या कलम नवेसी फ़्रांसीसी ज़बान के एक लफ्ज़ कलमा और लातीनी लफ्ज़ कॉलम से माखूज़ है, जिसके मानी खंबा या सतून के होते हैं, ठीक है। और अगर हम तारीख़ देखें कलम की, तो कलम का जो आगाज़ है वो जंग अव्वल के आखिरी वक्तों में हुआ था, यानी कि उससे पहले जो है वो कलम नहीं लिखा जाता था। अब अगर हम देखें कि कलम की बुनियाद किन चीज़ों पर होती है, तो एक बेहतरीन कलम की बुनियाद इंग्लिश के जो 5 W's होते हैं उन पर होती है, ठीक है। जैसे व्हेन, वाई, वेयर, हु, व्हाट। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो कॉलम है वो करंट अफेयर्स पे लिखा जाता है, मौजूदा सूरत हाल पे लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आप किसी जो है वो किसी वाक़ये को बयान कर रहे हैं, तो उसमें आपने जो है वो इस बुनियाद पे लिखना होता है कि वो कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ठीक है, और वो वाक़या क्या था। मतलब इन सारे सवालों के जवाब आपने एक कॉलम की सूरत में देने होते हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि कॉलम की बुनियाद जो है वो 5 W's पर होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कलम निगारी की इक़साम के बारे में, तो वैसे कलम निगारी का दायरा कार बहुत वसी है, इसकी बहुत सी इक़साम है, लेकिन मैं आप लोगों को चंद बुनियादी इक़साम के बारे में बता देती हूँ। और उनमें हैं असलूबी इक़साम, मौज़ूआती इक़साम और मुशाहिदाती इक़साम। अगर हम बात करें असलूबी इक़साम के बारे में, तो इसमें जो है वो मज़ाहिया और संजीदा कलम दोनों आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप मज़ाह भी लिख सकते हैं और आप संजीदा कलम भी लिख सकते हैं। अगर हम देखें मौज़ूआती इक़साम को, तो इसमें किसी ख़ास मौज़ू पर लिखे गए कलम जैसे कि तिब्बी, कानूनी, नफ्सियाती और फ़ैशन वग़ैरह आते हैं। यानी कि आपने कोई ख़ास मौज़ू लेना है, वो सियासत से मुतालिक हो सकता है, वो मज़हब से मुतालिक हो सकता है, वो खेल से मुतालिक हो सकता है, ठीक है, और उस पे आपने लिखना है, तो वो हो गया मौज़ूआती इक़साम, ठीक है। उसके बाद मुशाहिदाती कलम, अपने मुशाहिदे और तजर्बे की बुनियाद पर लिखना, जैसे सियाहत वग़ैरह। मतलब अगर फ़र्ज़ करें आप किसी ख़ास मकाम की सैर को गई हैं और वहाँ पे आपको कोई चीज़ बहुत दिलचस्प लगी और आप ये चाहते हैं कि आपका जो रीडर है वो भी इस चीज़ के बारे में जाने, तो अपने रीडर तक, आप जो लोग आपको पढ़ रहे हैं उन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आप उसको जो है वो लिखेंगे, तो वो होगा आप मतलब मुशाहिदाती कलम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कलम निगारी के लिए ज़रूरी हदायत, मतलब आपने एक कलम लिखना है, लेकिन किन किन बातों को आपने जो है वो ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो लिखने वाला है उसको अपनी और कारी की कदर, वक्त की जो कदर है उसका अंदाज़ा होना चाहिए। यानी कि वो बहुत ज़्यादा लंबा भी ना लिख दे और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना लिख दे। एक ख़ास जो उसके मतलब अल्फाज होते हैं, एक मुनासिब उसकी लेंथ होनी चाहिए। उसके बाद गैर ज़रूरी तवालत और लफाजी से गुरेज़। ये नहीं है कि आप फ़ज़ूल में उसको जो है वो तवील करते जाएं और फ़ज़ूल अल्फाज जो है वो ऐड करते जाएं जिनका कोई मतलब ना हो, ठीक है, तो इससे बात गुरेज़ करना चाहिए।
اس کے بعد ہے کالم میں مواد اور ترتیب کا تسلسل قائم رہنا. یہ نہیں ہے کہ آغاز کچھ اور ہو رہا ہے، درمیان میں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور اختتام آپ کچھ اور کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو پورے کا پورا کالم ہے وہ شروع سے لے کر اینڈ تک جتنے بھی آپ نے اندر پیراگراف ڈالے ہیں یا جتنے بھی آپ نے جملے ڈالے ہیں وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہوں. ٹھیک ہے، ان کا جو ایک دوسرے کے ساتھ تسلسل ہے وہ قائم رہے، ان کی ترتیب جو ہے وہ مطلب قائم رہے. اس کے بعد ہے اپنی ذاتی انداز سے بالا تر ہو کر لکھنا. ایک کالم نگار کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کسی سے اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہ لکھے. ٹھیک ہے، اور مطلب اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کے یا تو ملک و قوم اور مذہب کی ترقی کے لیے لکھے، یا پھر اس کا لکھنے کے پیچھے اس کا کوئی خاص اچھا مقصد ہونا چاہیے. اگر ہم بات کریں کالم کے بنیادی حصے کے بارے میں، جو سب سے اہم بات ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ لوگوں کو ضرور دھیان سے سننی چاہیے کہ جو کالم ہے اس کے اگر آپ نے کالم لکھنا ہے تو اس کے حصے کون کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کالم کے حصے ہیں 3. ٹھیک ہے، پہلے ہے حرف آغاز، نفس مضمون اور حرف آخر یا اختتام. ان کی جو تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو کالم ہے یہ ہمیشہ پیراگراف میں لکھا جاتا ہے. یعنی کہ اگر ایک آپ لکھ رہے ہیں حرف آغاز، آپ نے شروع کیا، ایک پیراگراف آپ آغاز کے طور پہ ایک تعارف کے طور پہ لکھیں گی. اس کے بعد نفس مضمون، اس کی پوری تفصیل نفس مضمون پہ ایک پیراگراف لکھیں گی اور حرف آخر پہ ایک پیراگراف لکھیں گی. تو 3 پیراگراف میں آپ کا جو کالم ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ہے اگر ہم ان کے حصوں کو تھوڑا ڈیٹیل سے بیان کریں، تفصیلی دیکھیں، تو ہے حرف آغاز. ٹھیک ہے، حرف آغاز ہمیشہ دلچسپ اور خوبصورت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا میں نے کل آپ کو تعارفی لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ہمیشہ جو بھی چیز لکھنے لگیں، جو بھی تصانیف آپ لکھنا سٹارٹ کریں، اس کا آغاز ہمیشہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ جو آپ کا قاری ہے وہ پڑھتا چلا جائے. ٹھیک ہے، وہ اس کو جو ہے وہ اپنی گرفت میں لے لے اور وہ جب آپ کا لکھا ہوا پڑھنا شروع کرے تو وہ دلچسپی کے ساتھ پڑھتا ہی چلا جائے. اور اس میں آپ متعلقہ مضمون کا تعارف بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حرف آغاز میں. اس کے بعد ہے نفس مضمون. نفس مضمون میں کیا ہوتا ہے کہ موضوع کو تفصیل سے آپ بیان کرتے ہیں. آپ اس میں لکھتے ہیں کہ آپ وہ لکھ کیوں رہے ہیں، کالم لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہیں، اور آپ اپنا جو ہے وہ اینڈ پہ مقصد بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہوتا ہے حرف آخر یا اختتام. حرف آغاز کی طرح حرف اختتام بھی ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ سراہ بنا نہ رہ سکے، وہ ضرور داد دے کہ واہ کیا بات ہے، کیا اچھا لکھا ہے. ٹھیک ہے، اب لاسٹ پہ کہ کالم ہم نے لکھنا ہے لیکن کالم میں لفظوں کی تعداد. ایک اچھا جو کالم ہے، ایک آئیڈیل کالم، اس میں جو لفظوں کی تعداد ہے وہ عام طور پر 1500 سے 1200 تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ 1200 کم سے کم ہوتے ہیں اور 1500 ایک بیسٹ کالم جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سارا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا.